সকালে এখানে যে একটা মুহূর্ত তৈরি হয়েছে, সেই শব্দ, সেই আওয়াজটা আপনাদের শোনাই, তারপরে আবার আসছি, শোনো। ঘড়ির কাঁটা বলছে এই মুহূর্তে সকাল 7টা বাজে। প্রয়াগরাজের এই কুম্ভ মেলা চত্বরটা একবার দেখুন, ঘুরে ঘুরে দেখাবো আপনাদেরকে। এই মুহূর্তে এখানে কিন্তু সকাল থেকেই ভক্ত সমাগম শুরু হয়ে গিয়েছে। রাধে রাধে, कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी, আমি দিল্লি থেকে এসেছি। কালকে খুব ভালো লাগছে। बाबा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। क्या नहीं कुछ नहीं, एकदम कुछ नहीं। हम लोग तो बहुत साल से कल उपवास कर रहे हैं। मेरी बहुत तमन्ना थी और नहीं, अभी तो चल रहा, अभी 8 साल हुआ है, 12 साल का है।